Guys, we're going here because I saw an old man here living. Look at this here. Look at the house he's living for. Is anyone here? No one here. I saw him here. Hello? Hello? Ayo? Ayo? There's no one here. I'm gonna find him where he is. Because I saw him here sometimes. He's walking in here. I'm gonna find out where he is. Hello? Good afternoon. Tay? Hello, Tay? Mayong hapon. Ikaw ra usa diha, Tay? Hello? Okay ra ka diha, Tay? Pwede mo sulod? Ha? Ikaw ra usa diri, Tay? Imuha ning balay? Kaluoy asa di imong pamilya, Tay? Asa di imong pamilya, Tay? Nauyang luoy kay ni siya mga palangga kay iya taong balay o. Kakita kasi iyang balay mga palangga o. He have whole house and then he's living alone. Ikaw ra usa diri, Tay? Ha? Ikaw ra? Taon po niya, okay ra ka diri, Tay? Kinsay nagkuan nimo? Kinsay ga support nimo, Tay? Ha? Naa kay pagkaon, Tay? Wala. Wala? Wala kayo nag-support nimo dire? Ha? Kinsa may imong pamilya, Tay? Taga dire jud kas Dumaguete? Taga dire kas Dumaguete, Tay? Kinsa imong ngalan, Tay? Kay tabangan tikaw, Tay, tagaan tikaw gamay kwarta para makapalit kag pagkaon. Okay na nimo. Kinsa imong ngalan? Tay. Kinsa may imong ngalan, Tay? Taon luoy kay na siya, guys, kay nauga-ubo in taon o. Nya siya ra in taon aning balay nga na o, perti ka. Daghan pag yung lamok. Kinsa imong parente diri, Tay? Nagsakit man guro ni siya. Daghan pag yung lamok dinhi, guys, Ginoo ko. Guys, taga-asa day ka, Tay? Nakita man ko nimo, Tay, nag-drive ko dinhi sa kalsada ba nya. Nakita ko nimo nga ni sulod ka dire. So ni kuan ko nga akong decide nga kuan haning mo bisita ko nimo dire kay para pud ka nako matabangan gamay ba. Nya sa imong ngalan day, Tay? Tay.